tabi jera-jera. Meneg ka dingah agah kena ati. Tinggal di surat gambar ngan. Ka nyeringa nakit-nakit. Ingat, kanangan dingah jawen. Rikas murai surat gambar ngan ka kreden adi beken. Gambar ni di sebungas ija tapa ada taen meh age. Karipas so ye taen meting anene. Ka detik dina taen tibening bedak karem ada. Tapa agi tek sawa menis. Ka aye merentah ditunduh so preg kayu. Mun ada ngan keris digambar nomor ni ati. Tapa ina ada napa ong ati kabedak jawa nyekar. Ayah nyidere piin isa rengit bisa agi. Ka ngatur isa beteh andu merentah ditipuh sendu ka buran merentah ditipuh singarem. Gambar 2. Gambar ati dengan keris di surat gambar ngan ati ineh inyir. Inyir ana ineh pingenang tepa. Kai kedaan dia tak pasar tepa ka pasar aran e. Tepa ruai rindu so preg manusia. Ata meh sidere so tepa. Pak inyir keren di ata semuki ata bisa dog teban kayen e dinge. Ni ada aran ada bisa teban ata pari kayen e. Dundan ate. Dundan benar. Agi so preg e dog dapat di inyir. Gambar taruh. Tepa minyu ka so preg kayu dog nepa. Ayah nepa geh daya. Dared rawat ka sungi-sungi. Kok mana ayah nepa so preg kayu ada bian aseng. Mun iken ada gi dipiin. Manuk ada diau terun. Samen so preg dang. Tepak menos setin ngaso preg kayu adi ayah meh nepa. Amai so preg ane adi ayah kok nepa agi sawak kena. Gambar 4. Kok mene tepak nepa sibungas manusia adi dog kaden Adam. Samen sibungas dayung adi den Hawa. Ka ayah ngen dingera kuasa bedak merentah ditunduh so preg kayu adi ayah meh nepa. Ngera ati sawa jadi jera tepa. Ka ngera ari minyu kerakar nga ayah di taya ane adi yen ngera re. Tepa kidaan geh di ngera nang ngera bisa man tede buak kayu adi gi diterun ane. Pakaes an pijo adep so ni tengen kayu adi mijog di yun taya ane ade. Ati ni deh sekari-kari ngera bisa man buai. Di gambar turak ke bait angan bisa kiris ngera mehdeh tunak kayu adi nang tepa. Ngera man buak kayu ane adi tepa kok negah ngera man. Derem ngera mehnai semene ngera meh pijo adep so tepa. Ka amat dia so ane ngera nga tepa agi bicara. Pakso anu ane jera ngera meh peted. Di gambar turak katau angan keris muki tepa ngukum Adam nga Hawa. Derem pibu ngera so taya ane. So anu ane meh neg ka anu ati. Manusia jerak kudip adep So ono ane geh manusia kenyam jerak, kenyam susah, puan andam-andam, puan penyikabes. Gambar 5.
Adam nga Hawa agi biyen anak dari dua madis, Ni dan Kain, ka adi Ni dan Hebel. Kain agi sina di Hebel, ka Ni anu ayes sudei. Ngapai tepak ngukum Kain setegar dosa ana. Mun ayeh menghukum Adam nga Hawa dia ana. Ata ati puris Adam nga Hawa ka ata meswa ageh meh nai dosa. Ata taen patut dog hukum sebab dosa ta. Ka dosa meh nyedera ata sok tepa. Gamar 6. Bisawa-sawa ripas ane, sesang Adam nambah bitambah. Ngera ane geh nyibireu tepa ka nai dosa. Jadi amai dosa manusia mepau bas, tepa nang adep rek pirusak ngera pakai ubah bas. Pak agi ni naan nyama dari adirindu tepa, ka tuna pingenang dan nyama ane Noah. Tepak kidaan di Noah badak nai ni tebenek batra adiyen nga anak sawen bisa yen ree. Isa bisa udip. Setaden Noah nai batra ane ayo suba ngajar dayak bege pasar pinenggen tepak. Pak ngera nabat kejit so ajar Noah ane adi ayo ngen nga suba an pirwah ngera so hukum tepak. Noah ngajar ngera, isa kade ngera tungang ngubah adep so pemudip adi Arab, kak do kudip so ubah. Gamar ju, Noah na dang kak manuk-manuk so tiap-tiap masam ka dalam batra ane. Tuna pingenang tepa. Noah nga sawen anak dari ade taruh madis. Ka iban dayung ade taruh naan meret ka dalam batra ane. Kan ngera meh abo meret tepa teep tiban batra ane. Ko mene tepa buan ujen ade ruai bangat Kapiin ade di dalam tanah menapus bubor ruah ke sepa. Katarun tanah meh apuh bada ubah. Manusia medeh meh ramat, meh meting mun ngera rek bisa do kudip. Pak Noah ngaramin aren ade di dalam batra agi senang. So preg ade di sepa abo renget. Noah do kudip amai aye sabah di tepak ka dengah kayuh nang Gamar mai. Bisawa-sawa dinge ripas ane. Puris Noah jadi ubak-ubak sesang. Abraham ni naan nyama dari adi sawe rindu tepak ka tuna kayuh nang Tepak bipayu di Abraham nang ayeh rebeda sesang jadi bas. Abraham nga Sarah deh mira pak ngera sama-sama sabah di payu tepak. Di gamar ati atak kiris ngera meh biyen ni anak drem ngera meh ruai nyama. Ngera kaden anak dari ane Isaac. So asar Abraham nga Isaac ina Jesus Kristus neg. Jesus Kristus ati ina ade mbah meneg ka dalam ong amai an kudip ong. Gamar peri. Puris-puris Abraham meh jadi sesang adi raru bas adi dog kaden Israel. Moses ina puris Abraham. Ayah geh sabah di tepak ka tuna pingenang Ni anu tepak bagan Moses
beda adi ka yen ditibung dered. Ka degina ayah ngen di Moses simanya yen daya Di gamar ati atak kiris Moses mun sok dered dua kiping batu adi yen tepak ko nuris semanyai. Teparaan tiap-tiap pereng tunda semanyai. Ana inah penyepesan Gamar simeng. Adik keda so ukum semanya adi tepak ngen di Moses. Ukum ati ngajar ata badarindu ni tepak ada kak bituan di iya. Tiguru gamar adi di semu di turak ke bait. Atak kiris atak deh seun nyemah gamar puankah tibudok adi keren gamar dang puankah tade kayu adi beken. Atak deh seun deh an nyemah tepak ane adi sawe ade. Ayah adi napak rengit ngaong. Di gamar adi dua, atak kiris gambar sama sinde kak bara penanak Sama-sama nyembah tepak. So preg daya patut mien kak nyetu ni anu dalam ni minggu ye nyembah tepak. Gambar taruh daya se bait bas deh seun deh an rindu kak tuna perintah sinde sama Di gamar turak kak segan, turak ke bait, hukum tuan kedaan nang atak deh seun Gamar adini dinge atak deh seun tambit puankah ngaso sawen dayak beken. Tengah, kak sekasen gamar, pingenang tepak ngajar atak badak deh seun neku puankah ripong buat reta dayak beken. Tepak pesan atak badak tunda sok preg semanya Gamar semeng ni. Di zaman ane kan dayak nai Sarah ama irawan hukum tepak. Aye deh seun deh an ngen sadis ka tepak. Ana ina aye deh seun deh an nyadis ni anak biri ka tepak. Biri anak kebes ngano bos siane adi ko nai Sarah. Biri anak kiren suto anak tepak. Tuan Yesus Kristus. Jesus merdog ngatur badak meneg isai bisa kebes. Jadi sadis ka tepak yen so preg dosa manusia adi di om. Ayah inah anak biri tepak adi teran dosa om. Jesus jadi sadis yen dosa tak diatuh rigang. Adi meh dog nai sok tengen kayu. Sabah di Yesus Kristus ngaku dosamu berubah deh tiak nai dosa katepak rean apun kuuge. Gamar semeng dua. Madin ja atak dengah nangka semuki Yesus Kristus dog beranak. Nun ja tepak meh bepayu nang adep rek pait penubos kaderem ong. Di gamar turak ke bait, angan bisa kiris ni naan malaikat mun sok sorga. Kaya di kaya ni naan dayung bujang tiben adi den Mary. Mary inah ni naan dayung bujang adi ruai tiben Adi meh bitunang nga ni naan dari adi den Joseph. Malaikat ane kedaan di aye nang roh tepak rek mun ditenuh aye ka aye rek bite. Anak pira ane rek dog kaden Jesus. Anak tepak. Di gamar turak katau
atak kiris geh malaikat ane nandeng di Joseph dalam pema. Kak menyu nga ayah. Malaikat ane nang. Joseph, denyah teru tambit Mary nu sawun mo. Ayah mebite bedak kuasa Roh Kudus tepa. Anak pira ane adire dog beranak. Des deh dog kaden sises. Rati i pinubos. Ayah rekudip daya i sok dosa i. Joseph tunak kayu nang tepa. Ka ayah deh dia nyebeus nga Mary. Neg ka anak pira ane mehdog beranak. Gambar semang taruh. Joseph nga Mary. Deh anadi ka ni kupo adiden Bethlehem. Jadi amai rais meruai puno badak duduk daya. Tarun meting yen ngera rek nyandong. Ngera nikut ni remindang ye nyiremen. Kak degene Mary beranak Jesus. Ngarem ane nin an malaikat nandeng di bara pengingat biri. Adi ngarem ane aun nguan biri-biri i di terun. Ayah kedaan di ngera pasar penyeruah Jesus di kupo Bethlehem. Kan malaikat ane kok menyu. Duduk malaikat adi beken tateng di rengit. Beragu kak ngen puji di tepa. Kak bara pengingat biri meri. Amai rean tinggal pinubos. Gambar semang 4. Di gambar turak kabait. Atak kiris Jesus. Di anu i semang 2 sawa umur i. Diti atak kiris ayah aun minyu nga bara guru-guru ka pengubak bangsa Israel pasar tepa. Buang i nyiringa geh ka 6 penyiken. Ngerameh jadi raru nginga i bedak pimanai i pasar tepa. Amai ayah mepuan terep de sak i pasar tepa. Gambar nombor 2. Kiren semuki Jesus. Kan ayah mehbas ngajar pasar tepa. Kedak daya adi tengah ajar i pasar tepa. Sabah kangera tunak kayuh adi nang i. Adi beken deh sabah kangera rawan ayah. Tepak raan atak sabah di Jesus ka tunak ayah. Gambar semang 5. Di duduk gambar ati atak bisa puan pasar kuasa bas adi Jesus bien. Adi beda ayah bisa nai pingenai nginga. Di tuak kabait atak kiris Jesus temak ni naan daya adi kerak so nu i ruah so tain nyine i. Ka semuki ayah dapat kiris. Gambar adi diyun. Kiren ayah pakat ni naan anak dayung sok kebes. Kabada ayah tungang udip. Pingenai ati jadi diserung jowin sine sama adep anak ane. Kak gamar adis kasen atak kiris Jesus penuh ditendu piin. Ayah agi aun penuh tuduk bara murid i adi di dalam arud. Tuan Jesus nai bege pingenai nginga. Mun ati nga ikren di ong adep i sawa anak tepa. Kuasa Jesus bisa terung atak ge. Gambar semang 6. Jesus nai bege kayuh adi saruh ka nginga. Ka bege daya tuna ayah. Jesus agi daya adi ruai kana. Adi nguri daya badak buah. Kak kidaan pasar aran tepa. Ayah mendeg ama isa daya adi menyap. Ka adi berdosa. Bisa dapat udip. Pak daya adi rap ati ni. Kan ngera dingah Jesus. Na ngera daya berdosa. Ngera tiru ayah.
pingubak daya bege naman atin di Jesus. Ngeradeh ge sabah nang Jesus anak tepa. Ngera nakap aye. Ngera nemu kanepe aye. Kak bada aye do memes. Ngera kasek diubah makota reja. Ngera nyerujak jawin kanapat aye. Pak Jesus deh rawan. Deh ge aye barang kesak bebai. Aye puah nang kayuh ademun ati. Taen rek jadi diadep Aye tanah buang kenyam ade. Kan daya Arab kenaman aye. Ka teben-teben seeye. Aye memeneg taen ni isa bisa jadi sadis ka tepak. Yen so preg dosa manusia ka perupas atak so hukum ane. Gamar simeng ju. Tuan tak Jesus dog masak di atuh rigang. Rigang ane do pijog kajuman di tanah. Ka Jesus bikedeng digene neg ka ikabes. Agi gedua naan daya peneku adi do masak samah nga Jesus. Di zaman ane taen semuti ine daya adi Arab do sie. Ati eran adi ruwai mendam Pak Jesus meting sarah Ayeh meh jadi sadis. Ayeh menggen ase ngedep nga bayar dosa manusia. So perta meh nai dosa. Ka tuna ka hukum ane teun atak patut kebes. Pak Jesus meh temit hukum ane adi patut dongen deta. Kamay atak ngaku adep ta daya adi berdosa. Kak bu sok dosa tak. Tepak tungang. Karaan masih dia tak. Kak apun dosa tak. Sabah di Tuan Yesus Kristus. Kaku redapun udip. Gamar simeng mai. Pinganyu Jesus nang ayeh meh meting tiak sen ngeranang pak ati deh. Ripas Jesus meh peted aseng dia tuh rigang. Bara jera-jera bisor tedang kak kubur di dalam rubang. Ko mene ngeranebat rubang kubur ane nga tibenek batu. Dua anu meripas ka nga anu aditaru, Jesus udip, ka makat so kebes. Kan kada baradayung adi ka kubur, ngara dapet tibenek batu ane adido pakai nga nebat rubang kubur metrigen. Ka Jesus mehmeting tiak digina. Agi dua naan malaikat, adi tinggi digina. Adi kedaan di ngara nang Jesus meh udip. Ngeranang di baradayung ane meting Jesus digiti. Ayeh meh mekat. Kan Jesus mekat sok kebes. Ayeh kiren adep taen sawu tepa. Jesus agi udip madin. Ka ayeh agi bas sok setan ka pinyi kebes. Gamar simeng pri. Ripas penyemekat Jesus sok kebes. Bage jara-jara Kris saya. Minyo nga aye. Kak man nga aye. Thomas ninaan sok jara Jesus. Deh tungang sabah nang Jesus meh pari udip. Aye nang kamay aku deh Kris arok pasak di tengan Karena tenganku deh aku sabah. Di gamar ati atak Kris Jesus meneg kayen Thomas. Ka keren arit tawan dia. Thomas Kris ka sabah tek sawe. Aya buah nedep disigen kejak Jesus kanang. Tuanku, tepakku.
Jesus nang daya. Biberkat ngera ane ade ben keris aku, get babe sabah. Gambar 20. Dalam 40 anu ripas Jesus ko mekat so kebes, ayah pinandeng adep di bege daya. Bege daya mekeris, ayah taen mesawa udip. Madin Jesus meneg tipu, adi ngai rek pari kak sama adi di sorga. Kerja adi ayah menai mehabo. Jesus kedaan di jera-jera badak kedaan di sok preg daya pasar agah kena ati. Bara jera-jera neten tinggal kanaya tipakat sok ngera kamaan kat sorga. Dua naan malaikat nen perka budak tateng kak kedaan di ngera nang ni anu Jesus re meneg sok sorga mun ayah boga. Dia sono anak neg, taen Jesus rek baber di sorga. Ayah madin agi aen sedia tarun di sorga, yen sok preg adi sabah di ayah kak tunda ayah. Jadi madin, mun kimeh kuure, deh kah ku an suak sabah di Jesus kak tunda ayah. Kan ayah rek meneg, deh kah ku an suak kajen pimendeg Gambar 20. Mani Jesus kebes di aturigang. Jesus kebes isa dayak berdosa bisa do perupas seukum dosa Adep Jesus bernai dosa. Pak ayah kebes isa ayah bisa kadi dosa ane ade nyidere atak setepak. Rigang keren dia tak nang Jesus inah biri tepak. Ade meting titik dosa. Ade mehdo jugan yen tak. Kan tak sabah di Jesus kak berubah. Dosa tak ade bage dog apun. Jesus berdata jadi anak-anak tepak. Gamar-gamar ade beken, ade tak are keris. Re beda tak merti, ani reti jadi daya ade sabah. Gambar 22. Jesus ngajar nang agi dua aran. So preg manusia so nu igise, penuh di aran ane adi bayah. Aran dosa adi nguru karusak apui neraka. So perta memendeg so asar adi berdosa asar Adam. Jesus nang beda tak penuh so aran adi skeden. Amai aran ane nguru kat tepak adi di sorga. Kamui asi bad asi dalam babu udip di ong ati. Sabah di Jesus karasuk tunda ayah. Ayah rek dapur udip aditan adu-adu. Ayah ruah seorang ati adi bayah. Kak kedeg ane adi skiden. Adi nguru kak sorga. Yen daya adi kedeg aran ane adi se kak skiden. Mating hukum rek dog ngera. Ngera merupas so hukum dosa adi teban karusak. Yen daya adi mien Jesus. Yen daya diraan. Kamay ku raan kamat Jesus ku bisa menyung ngetepak seketi. Tuan, aku ngaku edepku daya adi berdosa. Aku sabah nang Jesus mekebes dia turigang yen dosaku. Apun kapibisig aku. Kabedaku jadi ni sok penanak mai. Derem rawah mai. Aku raan tuna Jesus. Aku raan tuna aran pemudip Karipas kok kebes. Ngakam di sorga. Terima kasih Tuan. Kamu mu sabah tek sawe kat semayang sekene.
ko memeret ka aran ading ru ka damai kagaun. Gambar 20 taruh. Diti atak Kris Jesus kamat daya adi meneg setiap bangsa, tiap kupo ka tiap peminyo. Ngera ati meh sabah di iya, ka meh jadi penanak tepa. Ngera ati meh penuh di aran adi se, adi skiden, adi ngeru ka sorga. Penanak tepa agi timbang kedaya, derem ni rawang. Ade meh jadi ni derem Tuhan Yesus. Gambar 24. Ni ngarem, ni naan guru adat daya Israel, ade den Nikodemus, meneg kayen Yesus. Amaraan puan, bege dinge pasar tepa. Jesus kedaan dia nang asi bat asi daya adiraan merit karawang tepa. Des endeh an terima udip adi bau. Timbangkan nang dog beranak bau. Atak deh bisa ngubah puan kanukar adep ta. Roh Kudus tepa ngen di atak udip adi bau. Karena tak sabah katuna Jesus. Atak menjadi daya adi bau, daya tepa. Gambar 25. Diti atak Kris jera-jera Jesus. Kan Jesus dog paad ka sorga. Ayah gi bepayu nangadep repait penggen Roh Kudus. Semengendu ripas Jesus komaan ka sorga, ngera ati agi tikuruk darem ni birit. Ngak ne geh Roh Kudus tepa mun, ka ngisi so ngera sak adi ayah ko bepayu. Bara murid-murid mudonggen kuasa badak minyu peminyu saru. Ngak kedaan di daya bege adi mendeg so berang kesok. Pasar pengendai nginga ade tepak menai. Roh tepak di sok preg daya ade tek sawut sabah. Kaingen di ngera kuasa isa ngera bisa rindu Jesus. Gambar 26. Dia sok daya sabah di Jesus. Ayah hagi timbang kadaya ade penuh di dalam kerem. Ayah sikak kat seraru rebu ka dalam dosa. Ama ideh bian jawa ngangru ayah diarani. Karena tak sabah di Tuhan Yesus. Ata agi timbang kadaya ade penuh diaran ade tenggen di ruang hendu. Yesus nang. Aku ati jawa ong. Kamay daya tuna aku, ayo deh re penuh di dalam kerem. Tepak ngen Roh Kudus di so preg daya adi sabah. Isa ngera bisa dong ru ka dong ngajar bedai pasar aran pimudip tepak. Gambar 27. Daya adi sabah dalam Yesus Kristus. Menjadi daya adi bau. Ka itu nak pingenang tepa. Ati ni meruai gaun di tepa. Ama imeh kudip ayah. Meapun dosa ai. Daya adi sabah. De itiak tengah. De itiak bikai. Puankah bipukut. De itiak naku. Puan kenyemah ti bedok. Puankah tepak-tepak adi beken. Roh Kudus mengen di siana adi sabah. Kuasa bas. Isa bisa tiru di so preg ane adi rap. Pak rindu di so preg ane adi kena.
Gamar 20 Mai. Tingak dinik manak ati ade penuh dalam aran tepat. Dari ati rindu sawen ka sawen rindu benah ka kirin stabi di aya. Amai pengenang tepak taen pesan badak nai semena. Ngera sama-sama turung batu dengan ngajar anak-anak badak puan karindu tepak kak sita pengenang Mana Kristen patut semayang kak nyereja sama-sama yen tepak. Gamar 20 peri. Jesus ngajar sok preg pinunda badak rindu sok preg daya. Neg kak pengenyu ke. Atak de sendeh an ari raan turung tede daya dalam susai. Deng itong kame daya bangsa beken. Nyam tadar Jesus agi kedaan ni dundan pasar ni naan daya adidog tuman kado nyerapas badak perupak deran. Ni naan dari so bangsa beken dapat siana adi meruai pemes. Ayudah mite upah. Pak amai siana di dalam susah. Ayenggen penerung dia. Jesus nang atak patut nai semenege. Gamar taruh peru. Ngera ati agi aun badang tibudok uri ka jimat Di enu ngera bayu puan Jesus. Ngera sabah di kayuh ati. Pak daya adi sabah, ana ina daya Kristen. Desendeh antaran so perkayuh ana adi mendeg so setan, puanka adi mendeg so umot adirap. Tuan agi berkuasa de so setan. Berkuasa de so umot adirap. Tibudok. Puankah uri ka jimat. Ata ade meh sabah, ana ina ata ade meh jadi penanak tepak. Desah tiak taru di setan. Ata deh seendeh an seraru badak tepak gerindung kat turung ata. Gamar taruh perut ni. Di gamar ati atak kiris ninaan daya adi berisi nga roh aderap. Aya deh tungang domeeng ngataris puankah ngarate besi. Amay umot adi di darim ayah agi raru bekei. Jesus pesan umot ane aderap bedabu so daya ane. Kang ngararuah kabu. Daya ane dapat rupas ka bua. Ka yedi ka kidaan di bara jera-jerai. Pasar kayuh adi Jesus ko nai di iya. Jesus agi ibas de so umot aderap. Setan samun so prug umot aderap. Taru Jesus. Ka ani nang di ngera tunak. Yun daya adim en Jesus. Yen daya deraan. Kemuy ku dog ngaso bada umot puankah roh aderap. Si roh ninaan daya adi sabah. Kabada ayu semayang ngadep mo. Semayang mitik so Jesus. Ayuh adi beke ka berkuasa. Bada pibu ngera. Kamu ya tarindu katuna kayu nang Jesus. Air dere mata. Kuasa gerindung ngata ka setan deh meh rebisa ida ngata. Gamar taruh perut 2. Di gamar ati atakiris ninaan daya araan tunak Jesus pak penyesubah kedogaya. Ka ayuh meh deh tungang. Setan raan ata deh peduri di tepak. Air anata ari ingat ka duit, ka perka, ka rukok, ka arak,
kata dek mun kayu adi beken, adi deh kena. Setan nang kayu ati bisa beda tak senang. Pak ayah agi pengadong sok sebungas. Ka ayah nai semuti, ama isai bisa nipu ka perusak ata. Daya adi sabah medongen kuasa. Badak tungang rawan sok preg penyusuba pasar kayu Arab. Ayah dapat kuasa ati kan ayah nyigura ka Yesus ka tunda ayah. Gambar taruh perut taruh. Dunda nanti meneg seodep Yesus. Ninaan anak bujang bu soaren i kaadi berarang karis jo kanai bege mun masa merap. Ayah tengah kubo saat duit adi samai kongen deye kai benak nai dosa. Deh toy duit ia bo. Kak ngane ge apak bas meneg kaya meh tiak bian ani buang sekirau. Ayah nyesar tin kira dosa kai pari kaya nyamai kami te apun soye. Jadi amai sama ruwa rindu kaseut ye sama ai apun kakambat ye. Dundan ati kedaan deta nang kamay ata mehnay sarah, ata antek sawe nyesaratin. Ngaku dosa tak ka berubah tek sawe. Jadi amay tepak ruway rindu kaseut ata, ayeuh an apun ata, ka kamat ata denge. Gambar taruh perupat. Di gambar ati atak kiris ninaan dari ka ninaan dayung adi meh raru bat ati ni bedak susah amai ninaan sobara agi berandam bena. Ani patut daya tepak nai kani mendam puan kemudar. Ngera bisa semayang ka tepak ka sabah nang ayeuh rek nai ane ada kiris nang kena de. Tepak bisa bedak siana ada mendam dapat buat puan kah ngeruye bisa dapat uri ada betul. Tepak rindu atak kat sok perkayu ada jadi dia tak. Ayo puan kai bisa ngatur. Tepak gerindung daya ada sabah sok setan. Ngapai dinya tak tiak teruye. Jesus agi ngata isa sengu atak dog nyusah puan ka dog perawan atak deh teru amai atin tak tenang. Gambar taruh pururima. Atak sama puan nang ni enu atak taen rek kabes ge. Jadikan anak neg ani rek jadi de tak me. Kan daya adi sabah kabes, roh i adi ka yun Jesus kar ngaya. Inyir nang ata adir nga Jesus. Jera-jera Jesus deh patut jadi susah. Ata deh patut tiak teru di penyikabes, amai tepak merindu ata kama kudip ata sok dosa. Daya adi deh sabah, deh ibieun pingarap ati. Deh irer ngatepak ripas penyikabesi. Ngera adi katarun, adi ye ngera rik dog ukum. Kemaki ku rik edi kan ku kabes. Gambar taruh perut 6. Di gambar ati atak kiris sekap-sekap bereng. Tiap-tiap sekap bereng tak bien pinura adepi. Nga beteh atak kiris, nga kejit atak dengar. Nga bebak atak menyu kak man. So bereng sekap-sekap bereng sama-sama naik kerja adepi. Kamu ini sekap mendam,
So preg sekap-sekap suak neman. Tepak nang didaya ade meh sabah. Meh jadi sekap-sekap dari ni pereng ana ina eklesia. Jesus ina ubak pereng. Tepak mengen di tiap-tiap daya adi sabah kerja puankah pinura. Badak nai. Suto. Piegah pingenang tepak. Bragu. Ngajar. Beremah betaya. Puankah tenek berapui. Tiap-tiap naan merdog nitah badak nyereja yen Tuan Jesus ngaturung ni pereng-pereng isai bisa jadi beke. So pereng daya adi sabah des deh an rindu dengan depan dengan. Kak terung dengan depan dengan. Nyereja sama-sama. Amai kamai deh pereng Jesus rek mendam. Gambar taruh perju. So pereg daya adi sabah. Patut seraru an tekruk. Isangera bisa sama-sama nyembah tepak. Atak desendeh an ari belajar sesurat tepak. Pingenang Bragu kak berdua. Atak patut ge an ngen pingengen. Isa kerja tepak bisa maju. Tepak agi geh pesan atak pada hari ingat di penyekabes Tuan Yesus. Detik atak kiris daya-daya adi sabah man ruti katno. Ruti ane kiren suto pereng Yesus adi meh dongen dia tuh rigang yenta. Nok ane kiren suto dayai adi meh dog pirwah, isa tak bisa dog kudip sok dosa. Gambar taruh pru mai. Ni anu, Jesus rek nyergeh meneg bau sok sorga. Sak ada ye kok bepayu dawe. Ayah rek meneg bau ada tembit so perdaya ada tek sawut sabah. Ana ada kabes Jesus rek pakat. Kakubur ngera rek angan. Daya-daya tepak ada udip rek suam ad sama ngangera. Atak rek berdapat ngadep Tuan Jesus di rengit. Kak so anu ana atak rek nga ayah. Adu-adu. Daya ada deh sabah, rek do tinggi, isa ngera bisa kamat hukum so tepat. Atak deh puan sinek Jesus rek pari dengi. Pak atak patut sedia. Kamai nyam tadari, Jesus mendeg anu ati. Sedia kah ku? Gambar taruh peruk peri. Nimun tengen di gambar ati buan buak. Semene ge daya adi sabah buan buak roh. Jesus nang. Aku ati tengen. Angan ati daan. Kamai angan re dalam aku. Ka aku dalam angan. Angan rebuan bege buak. Roh Kudus tepak kak nyereja dalam atak. Isa tak bisa buan buat penyerindu, penyenggaan, buat damai, buat teted, buat menis, buat kena, buat penenggen. Perapat adep. Tungang merentah adep. Buat ati an roh pibuan di pimudipta. Kamu tade ni sodaan anak deh an buan buak ngerare do jepa ngerare pesek ka do badang. Pinundak Jesus merdo pesan badabuan pesek ka ati ngen beragah di tepak
sama tak adi di sorga. Gambar 40. Jesus pesan bedak sok breg adi Sabah, bedak adi keadaan pasar agah kena ati ke tiap-tiap daya isa ngera bisa dapur udip ka deh doteran ka neraka. Diti atak kiris ni naan daya adi Sabah adi rindu Jesus. Ayo kidaan di daya pasar Jesus. Roh Kudus tepa anturung ata isa tak bisa bersaksi yeun Jesus. Angan bisa kedaan di daya beken dinge pasal kayuh adi angan ko belajar di surat gambar ati.